शाहपुरी का कलाम गाया, कम से कम उनका नाम तो आप लिख आउट करो कि ये अमर शाहपुरी साहब का कलाम है। हम लोगों ने कोई आपसे पेमेंट तो नहीं ले लेंगे, आपने जितना भी कमाया वो आपका ही है। हम लोग नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के दिए से पूरी पढ़ते हैं, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बराल प्लस टीवी के साथ आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट काशिफ बराल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम इंकशाफ होने वाला है जिसका फैसला आप खुद करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं तुलसी भट्ट, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत नामवर शख्सियत के ये औलाद हैं। तो आइए हम इन्हीं से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तुलसी। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच, आपने दोबारा मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा तुलसी जी, आप क्या कहना चाहते थे, कौन सी बात है वो, क्या लॉजिक है, हमें कुछ बताइए। लॉजिक कुछ नहीं है, बात ये है कि अभी मेरी हाल ही में समा पे भी बात हुई है, कल रात को भी शाम को भी इंटरव्यू है मेरा घर पे, इस टॉपिक पे बात होने वाली है। बात है हक सच की। पहली बात तो ये कि आने वाले न्यू कमर्स के साथ मेरी दुआ, कहा जाता है कि हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की दुआ बदुआ बहुत जल्दी असर रखती है, और आप लोगों ने देखा भी है। आजकल एक बच्चा फेमस हुआ है, ज़हीर लोहार साहब। लोहार साहब, पहले तो मुबारक आपको, आपका कलाम हिट हुआ और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे ये जानना था कि आपका ये जो कलाम है तेरे ना प्यार हो गया, जो कि बेसिकली अमर शाहपुरी साहब, ही इज़ माय फादर, वो अलग बात है कि वो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, उनके मरने के 3 साल बाद ये कलाम कैसे आपके पास आया? अच्छा, यानी कि ये जो गाना था, ये जो तेरे नाल प्यार हो गया, जो ज़हीर लोहार साहब ने ये माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ उनका, ये आपके फादर का गाना है? जी बिल्कुल। म्यूजिक, लिरिक्स और एज पोइटर पर्सन और अमर शाहपुरी के जितने भी कलाम है सारे अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए हैं। बात दरअसल ये है कि अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे, इनको और अल्लाह पाक बुलंदियों पे लेके जाए। नाम तो मेरे वालिद साहब के है, वो क्या शख्सियत होंगे कि जिनके मरने के बाद भी उनका कलाम हिट है। ये अल्लाह पाक की अता होती है, और ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान होता है कि हमारे जहन में ऐसी सलाहियत पैदा करे कि हम उस सलाहियत का जब इस्तेमाल करें तो वो दुनिया देखे और बाकायदा उनको इंजॉय करने का मौका मिले उस बात को। ये उस बात की बरकत होती है, और ये हर इंसान में नहीं होती। ये कुछ इंसान हैं जिनके कलम में इतनी पावर है। अंबर होशियारपुरी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो उनके पहले भी कोई गाने लिखे हुए, कोई हिट हुए? बिल्कुल। बेकदरा सजना, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, सांसों की माला पे, दम दम हुसैन मौला हुसैन, जाऊंगी बन के जोगन, यार को यार को अच्छा लगते, साथ रह जाना, चिड़िया बोल दिया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे घर रह गया। इट्स ऑनर फॉर मी बिकॉज ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज अ फेमस पर्सनालिटी। वाह वाह माशाल्लाह। और मेरे लिए काबिल एहतराम बात है कि वो मेरे वालिद साहब है। बराल साहब, ये तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़ह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के दिए से अल्लाह की राह पे दो। बेशक। अगर एक बंदे की बदौलत आपके घर के बाहर गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, एक सोसाइटी में आप घर ले लेते हैं, तो उस बंदे को नवाजना, उस बंदे को देना भी आप पे वाजिब है, वरना अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, और जिसके थ्रू आपको ये सब कुछ मिल रहा है वो भी नाराज हो जाएगा। अल्लाह खुद फरमा रहे कि जब तक मेरा बंदा बशर माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वाह वाह वाह, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है तुलसी, लेकिन इस वक्त जो हमारा पॉइंट है वो आप अब क्या चाहते हैं कि ज़हीर लोहार साहब, इनको कैसे इस बात का पता चले कि ये वाकई ही आपके पापा का कलाम है? हाँ। जबकि हो सकता है उन्होंने भी किसी से खरीदा हो, या हो सकता है किसी ने उनको भी ये कहा हो कि ये जी मैंने ये कैसा लिखा है, ये देखे ज़रा, तो उन्होंने फिर गाया हो। क्योंकि अभी ज़हीर लोहार साहब तक तो ये बात पहुंची नहीं है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनको पता हो। अब ये तो उनको ही पता है ना कि इनको पता हो। लोहार साहब, क्या आप ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड कुरान पाक उठाते, कुरान उठा के ये कहेंगे कि अमर शाहपुरी का ये कलाम नहीं है, या आई एम सेज रॉन्ग? क्या यू हैव कॉपीराइट? मेरा ये आपसे पर्सनली तौर पे सवाल है, आपके पास ये कलाम आया कैसे? मुझे सिर्फ ये सबूत चाहिए। अमर शाहपुरी साहब चले गए इस दुनिया से, भाई मैं ख्वाजा सरा हूँ, या मेरा वजूद इस तरह का है, या मेरी पर्सनालिटी, मेरी शख्सियत इस तरह की, ये मेरे और मेरे अल्लाह का जाती मामला। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान के दरमियान में कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई। बेशक। क्या ख्याल है? बेशक। और वैसे भी किसी इंसान को दूसरे पे बर्तरी हासिल नहीं है, नहीं है। हमेशा काले से काले को गोरे से, सबकी इज्जत करनी चाहिए। हमें मैं ज़हीर लोहार साहब के ऊपर तनकीद नहीं करूंगी। लोहार साहब, आप भाइयों की जगह पे हैं,
میرے لیے قابل عزت ہے. یہ نہیں کہ میں جیلسی کا مظاہرہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا گانا کیوں ہٹ ہوا ہے. اچھی بات ہے, اللہ آپ کو دگنی ترقی دے, آپ اور مزید آپ جاؤ. میں تو ایک چھوٹا سا سوال کر رہی ہوں یار کہ عنبر ہوشیارپوری صاحب 65 ایئر ایج میں اللہ کے پاس گئے اور ان کے ساتھ 65 ایئر تک زیادتیاں ہوئی, ایون ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, میں تو صرف ایک سوال کھڑا کر رہی ہوں نا. کوئی بات نہیں تلسی, آپ کے جذبات مجھے پورا یقین ہے کہ آڈینس بھی سمجھ رہی ہے اور پبلک بھی دیکھ رہی ہے, اور اس بات کو یہ جو ظہیر لوہار صاحب ہے اس بات کو چھوڑیں گے نہیں, یہ بھی اس بات کو لیں گے کیونکہ یہ فنکار ہے اور فنکار ہوتا ہی وہ ہے جو حساس ہوتا ہے. بات چھپتی نہیں ہے, کوئی بھی بات نہیں چھپتی, یہ دنیا ہے یہاں پہ ہر بات جو ہے لیک ہو جاتی ہے. ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے, فنکار بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ظہیر لوہار صاحب کو اگر اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے تو ان کے پیچھے کوئی وجہ ہے, ان کی اچھائیاں ہو سکتی ہیں, ان کی اچھی صلاحیتیں ہیں. اور اگر ان کو آج پتہ چل گیا کہ یہ گانا آپ کے فادر کا ہے تو ایک تو ان کو مزید خوش ہونا چاہیے کہ بہت بڑے بندے کا یہ لیرکس تھے جو انہوں نے گائے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا بھرپور پتہ چل جانے کے بعد آپ کا ساتھ بھی دیں گے, اور جو حصہ بنتا ہے, جو حق بنتا ہے آپ کے فادر کا, دیکھیں حق بنتا ہے. مجھے نہیں, عنبر ہوشیارپوری صاحب کا یہ حق تھا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ہمیں کسی اللہ کی بارگاہ سے دے. عنبر ہوشیارپوریا صاحب نے آپ کو جائیداد سے آگ تو نہیں نہ کیا؟ وجہ کیوں میں نے بس جب اولاد پیچھے ہوتی ہے نا تو فادر چلا جائے تو اس کے جو جتنے بھی حساسے ہوتے ہیں ان میں حصہ اولاد کا ہوتا ہے. اور اگر ظہیر لوہار صاحب کو یہ لگے کہ یہ واقعی آپ بالکل سچ ہے کہ یہ ان کا گانا گایا ہوا اتنا ہٹ ہوا ہے تو یہ ضرور آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے ہر لحاظ سے, اور باقاعدہ یہ خود اپنے منہ سے اعتراف بھی کریں گے سوشل میڈیا پر. اور اچھی بات ہے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, اس میں کوئی یہ ہم کسی جیتے جاتے بندے کی واہ نہیں کروا رہے. یہ تو ایک بندہ ہے جو فوت ہو چکا ہے, دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے, یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. زندہ انسان کی ہو تو پھر لوگوں کو یہ لگے کہ یار انہوں ہٹ کرنا سے شاید انٹرویو کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ فوت ہو چکے ہیں. ہماری دعائیں اللہ پاک ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور ظہیر لوہار صاحب کو اور سمیت ہم سب کو بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے تھے برال پلس اور ہمارے ساتھ تھے تلسی بٹ, اور اس گفتگو میں آپ کو جو لگ رہا ہے اور جیسی آپ کی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. تو برال پلس واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.